Yun, nandito kami sa overlooking ng Icon Siam. Yan o. Kasama yung alit ko. Overlooking. Nandito kami sa tapat ng Apple Store na malaki. Wow! Yan si Kulot oh. Sayang sayaw. Kulot, nasan ka? Kulot, nasan ka? Icon Siam. Oh, taga saan ka? Taga Vienna Bells. soy es Vienna, Undan? pero Soy es Vienna. Pero soy de Bangkok. pero mi nacionalidad es en Pilipinas. Yan. Wow! Yan yung mga kagrupo na nagbangkok. Marami yan, huwag ka mag-alala. Ano yan? Saan sila pupunta? Tag ko yan. Wala, dyan. Sana o inaskan. Ayaw nga for sure. Sa oras, tapos may kumabay pa. Ganda oh. Ayun ang dami nila oh. Ayun ang maganda sumakay sa ganun. Tapos may pagkain dyan. Oh, may pagkain. Pare sa Bohol. Ayun na, reverse seat na talaga. Oh, love. Sige. Sa right side ako. Say hi. Hi! We are in Bangkok. Bangkok. We're the king. Yun na. Punta kami mamaya. Saan tayo pupunta? Sa Chatuchak. Yung night market. And then tomorrow sa mga temple. Nakatawa si Gian eh. Parang Quiapo lang din ko eh. Mutaw, say hi! Hi! Thailand, bye. Ba't babay? Uy, maganda sa fountain, te. Uy, maganda dun sa may mata. Yan na naman. Baka matalapid ako. Dyan pwede. Yan ang mas maganda oh. Mali tayo. City. Pwede yung Yep. lumapit. Pwede kang lumapit. Nagpahalan mo na kami ng ating dito, my love. Bate, bate. Anak, kuhanan mo kami ni Tita Bel na. Sandali, sandali. สวยงามยามค่ำคืนเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:30 น. ถึง 22:00 น. ณ นครราชเวสชั้น 7 โดยใช้ Coffee A C และ D ขอบคุณค่ะ Night of the Night is Forest the world class installation art Overlooking. from mountain yellow in the rock area where the sun soft glass is of the Yo. Icon shop. Icon or icon shop. Icon shop. Yo.